Nepjus. Ini ku. Wis mari coba. Mari kita izin. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'uli li ajlihi utawi bab mertelaake maf'ul li ajlihi. Wal masdarun sib'in ata bayana li iladil fi'li ladzi qad kana syartuhu ittihadu ma'amili fi ma lahu min waqtihi wa fa'ili. Wansib tanasabna sapa sira al masdaro ing masdar in ata lamun teko apa masdar bayanan hale mertelake lilatil fi'li maring alasane penggawean alladzi qad kana kang teman-teman tinemu apa fi'il wa syartuhu utawi syarate maf'uli ajli iku ittihaduhu nunggali apa maf'uli ajli ma'amili sertane amile maf'uli ajli fima ing dalam perkara lahu kang tetep kedue amil min waktihi bayane saking waktune amil wa fa'ilihi lan fa'ile amil fa jumlatu syuruti utawi jumlah syarat iku khamsatun ana 5 awalu tai kang pertama iku ayaku yen to ana apa maf'uli ajlih ku masdaron masdar fa kharaja mongko kejaba apa ghairul masdari sakliyane masdar falayla yen to ngucap sapa sira jituka asamna wal asala ing ucapan jituka asamna wal asala jituka teka sapa ingsun ing sira asamna krana arahe lenga wal asalalan krana arahe madu wasani utawi kang nomor loro iku ayaku yen to ana apa masdar iku qalbian kang bangsa ati fa kharaja mongko kejaba apa ghairul qalbi kang dudu bangsa ati fala jusu mongko ora wenang apa antakula yen to ngucap sapa sira jituka qira'ata lil ilmi ing ucapan jituka qira'atal ilmi jituka teka sapa ingsun ing sira qira'atal ilmi krana maca ing ilmu wala qatla lil kafirilan ora kena ngucap sapa sira ing la qatlan lil kafiri la qatlan krana arahe mateni lil kafiri maring wong kafir. Wasali sutai kang nomor 3 iku ayakuna yen to ana apa masdar iku ilatan dadi ilat lil fi'li kedue fi'il alladzi qablahu kang tetep ing dalam sadurunge maf'uli ajlih akhraja mongko kejaba apa ghairul illati masdar kang ora dadi ilat nahwu darabtu dorban utawi contone iku sepan lafaz darabtu mukul sapa ingsun dorban kelawan mukul temenan fa innahu mongko sak temene dorban iku maf'ulun mutlakun dadi maf'ul mutlak warabi utawi kang nomor 4 iku ayyakuna yen to ana apa maf'ul li ajlih iku musyarikan kang nyekutoni li amilihi maring amile maf'ul li ajlih biwakti ing dalem waktune amil fa kharaja mongko kejaba apa ghairul musyariki kang ora nyekutoni lahu maring amil fihi ing dalem waktihi. Wes. Babul maf'uli li ajlihi. Wal masdaron sib'in ata bayana li fi'lil ladzi qad kana. Wal masdaron sib. Oke? Wal masdaron sib. Kamu pernah belajar istighfar Mbak? Mosok ora uru. Saya kenapa? Wal masdaron sib. Kamu pernah tahu contoh begini, Pak? Zaidan dorabtu sama Zaidan dorabtu. Zaidan dorabtu sama Zaidan dorabtu. Oh dorabtu. Bedanya ada enggak? Kalau Zaidan
darabtu Zaid jadi apa? Maf'ul. Maf'ul bih. Karena darabtu belum ada Maf'ul. Kalau Zaidan, Zaidan darabtu. hah? Zaidan darabtu. Zaidan darabtuhu. Zaidan jadi apa? Zaidan jadi Bismillahirrahmanirrahim. Bah. Darabtuhu fi'il daraba. Tu tim domir. kira. Ini kalau miknya. Zaidan darabtuhu. Daraba fi'il. Tu Isim fa'il. fa'il. Hu maf'ul. Maf'ul. Fi'il, fa'il, maf'ul sudah lengkap ya. Sudah lengkap toh? Zaidan jadi apa? Maf'ul. Maf'ulnya siapa? Zaidan darabtu. Kalau yang tadi Zaidan darabtu, Zaidan jadi maf'ulnya darabtu. Karena darabtu belum punya Maf'ul. maf'ul. Dur. Tapi kalau Zaidan darabtuhu, darabtu itu sudah punya maf'ul. Darabtuhu, sudah ada maf'ul hu di sana. Lah Zaidannya jadi apa? Hah? Ya aku jenenge istighol nih. Kamu tahu nggak alfiahnya istighol? Engko apa alfiah sampai dol piye ra kamu? In mutmarus min sabikin fi'lan syaghal anhu binas bilafdihi awil mahal. Apa kuwi artinya? In mutmarus min sabikin fi'lan syaghal. Ketika ada domir yang kembali kepada isim yang mendahului, tengok nih. Ketika ada domir yang kembali pada isim yang mendahului, Zaidan darabtuhu, ada domir hu yang kembalinya ke hu ini kepada Zaid, kepada isim yang telah mendahului. Di mana domir hu ini fi'lan syaghal, sudah menyibukkan terhadap fi'il yang ada. Darabtu itu yang butuh maf'ul, menasabkan maf'ul, sudah menasabkan kepada domir hu. Sehingga Zaidan nggak bisa dinasabkan dengan darabtu. Karena darabtu sudah menasabkan kepada hu. Paham? Terusanin nadomane piye? Illatil In mudmarus min sabikin fi'lan syaghal anhu binas bil lafdihi awil mahal. Terus fasabiqon sibhu bi fi'lin udmira hatman muwafiqin lima qad adhara. Fasabiqon sibhu, maka isim yang mendahului itu harus kamu nasabkan bi fi'lin udmira, dengan fi'il yang tersimpan, fi'il yang dikira-kirakan. Muwafiqin, hatman muwafiqin lima qad udhira, fi'il yang dikira-kirakan yang lafadznya sama dengan fi'il yang tampak. Jadi kok coro Zaidan darabtuhu, siapa yang menasabkan Zaid? Darabtu yang tersimpan. Kenapa kok nggak darabtu yang ada? Karena darabtu yang ada sudah menasabkan kepada domir hu. Itu namanya istighol. Sekarang kamu tak tanya, wal masdar ansib ini praktek istighol bukan? Praktek wal masdar ansib ini istighol enggak? Bukan. Hah? Praktek istighol enggak? Kus paham toh, tak terangnya toh. Ini praktek istighol pura. Kenapa enggak? Karena belum ada maf'ul. Karena pada lafadz insib itu enggak ada domir yang kembali kepada isim yang sebelumnya. Jadi praktek itu bukan praktek istighol, tapi praktek maf'ul yang maf'ul yang didahulukan. Mesti ini aturannya maf'ul itu kan terletak di akhir. Pina domane alfiyah. Wal aslu fil fi'lillati. Wal aslu
fa'ili ayyatasila wal aslu fil maf'uli ayyan fasila. Yang asli yang namanya fa'il itu bertemu langsung dengan fi'il. Dorobtuhu, tu bertemu langsung dengan doroba, dengan fi'il. Wal aslu fil fa'ili ayyatasila, bertemu langsung. Wal aslu fil maf'uli ayyan fasila, terpisah tapi tetap terletaknya setelah fi'il. Itu aturan asal. Aturan asal. Iki melu aturan sing gak asal. Piye teman? Binep. Pertanyaan itu tok ya. Mulai iso 50 tahun situ. Nadamane apa nep? Lho terusane nadam kuwi mau lho. Tahu. Bakon jaji ufil kalamil awal. Lho piye kuwi? Wal aslu fil fa'ili ayatasila wal aslu fil maf'uli ayyan fasila. Terus juga ayo bil khilafil asli ku gak ono nep. Mosok ono ali karo. Ayo waktu jauh. Waktu jauh bi khilafil asli. Terus yajil maf'ulu qoblal fi'li. sing lancar ayo. Ye. Waktu jaji Waktu jauh. Waktu jauh bi khilafil asli. Waktu yajil maf'ulu qoblal fi'li. Dimurati nadamane. Mosok murati ngono ra iso wis ngaji berang tahun. Ayo. Terkadang. Waktu jauh. Terkadang Yaji itu datang. Kalau jauh didatangkan. Ngono lho, ayo. Terkadang maf'ul didatangkan Tidak sesuai asal. Kaidah asal. Waktu yajil Maf'ul terkadang mu'oton di waktu yajil. yajil maf'ul qoblal fi'li. Ayo apa? Dan terkadang maf'ul didatangkan. Kok didatangkan? Maf'ul terletak sebelum fi'il. Nah, ngono lho. Nah, teman Alfi aku penting, saya katakan. Lho, tenanan iki. Gak tambahan aja. Ayo. Terus Waqad yuja'u bi khilafil asli. Waqad yajil maf'ulu qabla al-fi'li. Jadi kasus-kasus pendahuluan maf'ul bih itu ada kalanya memang maf'ul bihnya fi'il itu didahulukan, ada kalanya didahulukan itu bukan didahulukan, sudah ada maf'ulnya. Ini maf'ulnya fi'il yang tersimpan. Itu namanya istighol. Harus jeli, Pak. Tapi kan lu tahu urui istighol, bae ra tahu. Alhamdulillah. Wal masdaron sib in ata bayana. Lafat insib. Insib itu i'rabnya apa? Mabni. Mu'rab apa mabni? Atas alamat jazm. Gak mu'rab apa mabni insib? Mabni. Mabni apa? Mabni atas alamat jazmnya. Mabni atas alamat jazm. Apa alamat jazmnya? Sukun. Tasrif. Luwawi. Insib. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sakwal masdarone. Lah piye ngono, Mbak? Bismillahirrahmanirrahim. Wal masdaroliansib wal masdaroliansiba wal masdaroliansibu wal masdarolitansib wal masdarolitansiba wal masdaroliansibna wal masdaroinsib. Kate insib rek. Hamzah wasal. Wal masdaronsib al masdaronsiba wal masdaronsibu wal masdaronsibi wal masdaronsiba wal masdaronsibna. Sip. In ata bayana. Ini tuh apa? In amil jazim. Loh, jelas. Positif gue. Bukan itu yang saya tanyakan. Ini tuh kalimat huruf apa kalimat isim? Ini tuh kalimat huruf apa kalimat isim? Huruf. Huruf apa? Huruf jazm. Bukan itu. Huruf. Maknanya secara mana? Huruf apa namanya? Huruf syarat. Huruf syarat. Yang namanya syarat itu pasti butuh
Jawab. Jawab. Mana jawabnya? Namun dua Bu Masdar. Jawab. Wal masdar ansib in ata bayana. Enep. Innya kan syarat. Nggih. Jawabnya mana? Tidak ada. Tidak ada. Lah piye jare ana syarat ra nek jawab? Teko Bu Masdar. Nep. Iya. Aku ngomong ini ya. Ana qaimun ing qoma zaidun. Wis? Ana Qaimun qaimun in koma ing qoma zaidun. Sama contoh begini. Ing qoma zaidun fa ana qaimun. Ing qoma zaidun fa ana qaimun. Mana jawabnya? fa Fa ana ana qaimun. qaimun. Kalau yang ana qaimun ing qoma zaidun, mana jawabnya ing qoma zaidun? Enggak ada. Tuh. Anak qaimun in. Bukan artinya podo ae to Mbah Nep. Nggih. In qama zaidun fa ana qaimun. Kalau Zaid berdiri, aku berdiri. Jika Zaid berdiri, maka aku berdiri. Maka aku berdiri itu menjadi jawab daripada jika Zaid berdiri. Yes. Saya dibalik tok mean, Pak. Ana qaimun in qama zaidun. Anak qaimun Aku berdiri kalau Zaid berdiri. berdiri. Kalau Zaid berdiri itu syarat jawabnya mana? Aku berdiri. Aku berdiri. Cuma peletakannya saja yang beda. Paham ya? Dalam contoh ini, wal masdaron sib in ata bayana li'illatil fi'lil ladzi qad kana. Itu sama dengan ngomong begini. In ata al masdaru bayanan li'illatil fi'li fansib al masdaru. Paham ya? Cuma ini pakai bahasa qayyid. Tapi tetap yang dikoyiti yaitu masdar dinasabkan itu menjadi Jawab. paham barang ya? Hmm. Ngono lho, Mbah. Hes. Iya. In ata bayana. In ata bayana. Lafaz bayanan tarkibnya jadi apa? Hal. Hal. Halnya siapa? Ata. Ata. Hal itu aturannya gimana? Terletak di akhir. Orang masalah kuwi nih. Rupa nih. Bentuknya. Harus berupa sim nakiro. Harus berubah. Sim nakiro. Orang kuwi nih. Cone pangga. Orang kuwi di situ takok nih. Hal itu aturan mainnya apa saja wes sebutnya apa saja. Aturan mainnya hal itu apa saja sebutkan. Terletak di akhir. Hah? Terletak di akhir. Terletak di akhir terus. Mustaq muntakil. Hah? Mustaq muntakil. Mustaq muntakil terus. Kira-kira dalam contoh ini, ya, kira-kira dalam contoh ini, dalam contoh bayanan ini yang nggak terpenuhi apa? Mustaq muntakil. Itu kan nggak mustaq toh. Nggih. Mustaq itu isim fa'il, isim Maf'ul. maf'ul. Bayanan itu apa? Bayanan masdar. Masdar. Berarti nggak sesuai ya? Nggih. Terus piye gue? Mustaq muntakil ada sesuai. Nah, jamit. Maksudnya jamit. Mustaqil. Sih. Piye cara doman ini? Waqat yaji. Fil kala mi awala. Oke, terus. Waqat yaji ujami dan mu awala. Lah, ketika ada hal tidak berupa mustaq. Tidak berupa Mustaq. mustaq tapi berupa jamid, maka harus
Waqad yaji'u. Fil kalami awala. Terus waqad yaji'u. Jamidan muawala. Apa itu? Diawalkan. Loh, kok diawalkan tak tonyo lho we. Awala. Muawwal, awwala yu'awwilu Takwilan. Kuwil. Ditakwil. Oh. Ketika ada hal tidak berupa mustaq melainkan berupa jamid, maka harus ditakwil menjadi mustaq. Dalam contoh bayanan, berarti kalau ditakwil jadinya gimana? In ata yo kari golek nih sing padha ambek bayanan tapi mustaq to. Nep, kuwi nyapa tanggal men. Sing tak tulis ki lho apa nang papan? Bayinun. Lah. Berarti piye ditakwil piye? In ata bayanan. Berarti ditakwil piye? In ata Bayana mubayinun. in ata Mubayinun. kok nun nih piye? Mubayinan. Ah ngono lho. Adlan ay adilan. Mubayana. Ngono lho, Mbah. Bayanan itu kan masdar. Tasrif mulai madi. Tasrif mulai madi. Bayana apa ya? Bayana. Ini menjelaskan ya. Berarti Bismillahirrahmanirrahim. bayana Kowe iki nyapa to, kena penyakit ngono. bayana Kowe iki jenenge penyakitan. Binake apa? iya sih. Bana. 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 Lek bana ki bangun artinya. Bana. Ayo. Bana benu. Ya benu. Lah kok ukete tambah gak mlaku ngono. Binaknya apa? Binaknya apa? Binaknya ajwa. Ajwaf. Ajwaf apa? Yai. Kalau ajwaf yai berarti sama kayak apa? Saro. Ya wis, masa ono saro yasru. Kae nek saro yasru. Bana beni. Loh, kok tambah gak pinter? Saro. Bana binu. Ngono lho. Bayanan wa mabanan fawa bayinun. Fawa bainun pada kama beniun. Ibni. Salah wae kae. Pada kama beniun. Salah. Pada ka kamu tuh harus jeli ini binaknya apa? Pada kama binun. Ngono lho. Bana binu bayanan wa mabanan fawa bainun pada kama binun. Bin la tabin mabinun mibanun. Ngono lho. Kok iso mabniun? Nek mabniun iku bana. Ya. Bayanan li'illatil fi'li. Yes. Li'illatil fi'li. Seumpama nek iki bukan nadhom. Lek nadhom kan gak iso wae. Li'illatil fi'li lamnya dihapus. Illatal fi'li. Bisa enggak? Kowe tak kandhani Pak, alime sing gawe kitab iki. Alingi sing gawe nadhoman. Iki bahas maf'ul li ajlah tapi diberi contoh maf'ul li ajlah. Kuwi jenenge badek baraatul istihlal. Misalkan li illatil fi'li, lamnya saya buang. Illatal fi'li. Bisa enggak? Bisa. 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 Kenapa enggak bisa? Memenuhi syarat? Master ya? Yes. Syarat kedua? Master. Hati, kolbi. Ini master kolbi? Boten. Enggak. Berarti iso jawabnya apa ora? Tidak. Nah, ini lah berarti sekarang kitab. Tiga ilam benak muru. Kat awal wis didudukno contoh bahwa ini enggak bisa jadi maf'ul ajlah karena tidak memenuhi Syarat. ngono. Lafaz illat
Li'illatil fi'li. Illati itu i'rabnya apa? Irobnya jer. Jer. Alamat jernya apa? Arab jer kasroh. Kenapa kasroh? Karena isim mufrad munsorif. Isim mufrad munsharif. Illat itu sifatnya apa? Masdar. Tasrif. Oh ya. Ya. Allah ya ulu. Ya ulu. Alasan yo. Illat ku iso alasan, iso penyakit. Penyakit. Lu. Yo, jare mau ya ulu. Sebenarnya ya illu apa ya ulu? Ya illu. Ya illu. Kenapa ya illu? Lazim. Lazim. Ayo. Allah ya illu illatan wa ma'allan fawa alun wadak wa fawa alun wadaka ma'lulun illa la ta illa ma'illun ma'illun mi'allun Ma'allun. ma'allun ma'allun mi'allun Li'illatil fi'li. Alladhi qad kana. Kenapa qad kana itu kok kasih alladhi? Itu kan atau? nggih nggih Naat ora? nggih nah Qad kana itu naat apa sila? sila Naat apa sila? sila Lho. Kok ora cetha ngono to? Sing genah ya. sila Hah? sila Sila. Kenapa nggak langsung begini aja? Li illatil fi'li qad kana. Misalkan bukan adoman, saya nggak bahas adoman. Apa gak iso? Qad kana kang teman-teman titik apa fi'il? Apa nggak bisa? Kenapa harus ada alladzi? Ja'a, dengar nih. Ja'a Zaidun. Alladzi yaqumu, apa yaqumu? alladzi yaqumu Ja'a Zaidun, alladzi alladzi yaqumu. Kenapa nggak bisa langsung Ja'a Zaidun yaqumu? Karena. Jelas jawabnya karena. alladzi yaqumu kan mangan. Karena Zaid itu ma'rifat. Oh iya. Untuk menggandengkan dengan makrifat, fi'il itu butuh dikasih yang makrifat. Apa yang makrifat? Isim mausul. Hah? Lah piye? Ja Zaidun yakumu, gak katuk. Lek hal masuk. Tapi lek didadekno naat, oh ndak bisa. Alladzi yakumu. Alladzi itu Zaid, yakumu itu silanya alladzi. Ini juga sama. Li'illatil fi'li. Al-fi'li itu ma'rifat. Ma'rifat. Mu'arraf bi'al. Maka nggak bisa langsung qad kana, kasih alladzi dulu. Al-fi'li itu alladzi. Alladzi itu Fi'li. al-fi'li. Qad kana jadi silahnya Qad kana jadi silahnya alladzi. alladzi. Yes. Paham? Iya. Ngono, Mbah. Qad kana. Lafaz kana itu khobarnya mana? Enggak ada khobar. Kenapa nggak ada khobar? Karena itu Kenapa nggak ada khobar? karena bermakna tinemu. Karena berarti nemu. Itu namanya kana apa? Karena Ngono dipikir. nafsul Munafil jinsi. Itu namanya kana tamah. Wa syartuhu tihaduhu ma'amilih fi malahu min waktihi wa fa'ili. Ittihad. Ittihad itu syaratnya apa? sigonya masdar. Masdar. Ikut wazan apa? Wasan iftialan. Iftialan. Berarti ini lafadznya apa? Binanya apa?
Binaknya mudhoaf. Mudhoaf. Ngerti mudhoaf juga apa? Double. Si double apa nih? Madda. Yang double apa ya? Ain sama lam. Oh, yuk. Misal. Misal. Ini apa? Misal. Misal. If ta'ala. Ini apa? If ta'ala. Ini apa lafadznya? Ittahada. Ittahada. Aslinya apa? Iutahada. Iutahada. Kenapa kok diganti tak? Apa nadomannya? Udah tahu ngapalin maksud tuh? Jangan masuk. Tugas ngapalin maksud berarti. Totafti alin rutta itra mutbaki. Kenapa ngapalin ngono kuwi? Hah? Wis golek ono sakarepmu, sampai ketemu. Bukan nadomanmu ya karepmu. Kalau ketemu, jangan suwi-suwi. Wazan iftial itu kalau fa fi'ilnya berupa wawu itu diganti tak. Ittasala. Eba. Eba. Pernah teman ba? Masan ifti. Mau balik na teman ini buka lu raru. Apa iye ngono gue? Masan ifti. Aku harus buka. Seraru ya, khafasud. Jadi khafasud tuh ya. Ucap. Tiba. Sahih. Epconep. Nepconep. Kulis buka nep. Subhanallah. Bagus dan teman. Subhanallah. Sing iso ngaji online siapa? Yang ngaji online yang bisa siapa? Aboman. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula Gus ndi jajal? Abomannya. Fidana Ustaz wa takir dalan bagi ya. Mau sih nggak bisa. Nep, kowe golek ina to, mantek ra ketemu piye wis buka ngono kuwi. Conep. Aku golek ina apa? Maksud? Iya. Ora dal piye to? Boten. Hah? Boten. Lah piye? Maksud. Iku nang alpia nep. Dzulini fa. Tapi anggap gila. Terus Hamzah. wasyadza. Wasyada fi dilhamsi nahu takala. Nahwu
Wahda ini Fatum terlalu tidak Dhullini fata fifti alin ubtila wa syadda fi dil hamzi nahbu tawkala. Ya. Hah? Lek iku pancet iu takala. Ka it kala. Wa syadda dhullini fifti alin ubtila. Gue apal alfiah kok ora paham piye. Rakam. Ittihad. Tasrif istilahi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ittihad anu dulu, sulasi. Sulasi. Wahada. Nah, Wahida. wahida. Saksir munep. Wahda. Wahid. Kura tau krungu to? Sulasi to krungune anu tok to? Rupai tok to? Wahada lek ku pake. Tauhid muwahhid mlebu kabeh. Wis ittihad ae tasdid. Ittihad ae Mbah. Susu Mbah. Tahidu ittihadun mutahadan fa mutahidun wa dzaka mutahadun ittihad la mutahadun. Fima lahu min waqtihi wa fa'ili. Min waqtihi. Min di situ min apa? Maknanya apa? Min bayanul jinsi. Min bayanul jinsi. Mana yang dijelaskan? Amil. Hah? Amil. Terus amil piye? Rak cetha mungkin. Bayan fima kang lebut amil. Bayane sampe. Kamu gue mau misalnya baca kitab ya. Tahu dari mana kalau min ini maknanya bayanul jinsi? Ya ini. Min bayanul jinsi itu ketika terletak setelah isim yang sifatnya mubham yang belum dijelaskan. Itu ini. Wa syartuhu tihatuhu ma'amili fi malahu. Syaratnya maf'ul li ajlih itu harus sama dengan amilnya dalam apa-apa yang dimiliki amil. Kan udah mafi malahu. Syaratnya maf'ul li ajlih itu harus sama dengan amil dalam apa-apa yang dimiliki Amil. Apa-apa yang dimiliki amil itu apa? Lah, dijelaskan. Min waqtihi wa fa'il. Itu min bayanul jinsi menjelaskan mah. Piye baconep? Wa fa'ilihi. Wa fa'ilihi tasrif lughawi. Wa fa'ilihi. Tasrif lughawi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fa'ilihi wa fa'ilaihi wa fa'ilihi wa fu'alihi wa fu'alihi. Napa line dawa? Wa fu'alihi wa fu. Line dawa apa ora? Wa fu'alihi wa fu'alihi wa fa'alatihi wa fa'ilatihi wa fa'ilataihi wa fa'ilatihi wa fawailihi. Oke. Wa jumlatus syuruti khamsatun. Wa jumlatus syuruti khamsatun. Lafaz khamsatun kenapa muannas? Karena jadi khobar. Jadi khobar. Itu jawaban pertanyaan gak gaduh. Lafaz khamsatun kenapa khamsatun? Bukan kenapa rofa yang tak tanya. Karena Lek tak takoni kenapa rofa baru karena jadi khobar. Karena alarm wis. mubtada'nya panas. Karena mubtada'nya muannas. Ndi mubtada'nya muannas? Jumlah. Nah, Oh. Ngono. enggak sih. Ngono. Karena surut itu mudzakkar. Karena go jago yuk. Peringas. Fa jumlatus syuruti khamsatun. Seumpama jumlahnya tak ilangi wes. Fa syurutu Khamsatun. tetap khamsatun kan. Berarti gak ngaruh kan jumlah. Jarimu kan orang jumlah muannas. Jumlahnya tak buat wes gak fa jumlatus syurut khamsatun. Fa syurutu Khamsatun. Kenapa khamsatun gak khamsun? Karena surut itu mudzakkar. Karena syurut itu mudzakkar. Lah syurut muannas. Itu karena surut surut itu jamaknya sartun. Karena syurut itu jamaknya syartun. Sedangkan syartun itu Sartun itu mudzakkar. mudzakkar.
Kalau ma'dudnya mudzakkar, Kan maka adatnya muannas. ngono lho, ngari muni ngono tok angel mennya, Po. Sesuai dengan dawuhnya Imam Ibnu Malik. Dawuhnya Imam Ibnu Malik, ketika ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya muannas. Kebalikannya, ketika ma'dudnya muannas, maka adatnya Muzakkar. mudzakkar. Piye nadomane? Nga 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 nga. Kali ngisi tok mau. Nadomane sono. Kali ngisi tok. Ini nadomane nep. Kebetulan. Chandra masuk. Terus jomong bolak-balik le perkara iling aja. Salah satu. Oh, jadi maf'ul kul kok. Salah satan minasi. Ayo. Salah satan. Wis iki awalan Bitaikul lil asyroh. lil asyara. Salah satan bitaikul lil asyroh. Fi atima ahadahu. Fi atima Mudzakkar ku khobar. Iku jadi mubtada. Harokatmu salah fi ngono. atima ahaduhu mudzakaro. Lah ngono ya. Salah satan bid'aikul lil asyara. Katakan dengan lafaz salasah, arba'ah, seterusnya sampai asyra. Bitta pakai tak. Kapan? Fi addima. Ketika kita sedang menyebutkan bilangannya lafaz ahaduhu yang mufradnya mudzakkar. Syurut mufradnya apa? Syartun. Oh, syartun mudzakkar. Berarti pakai adat muannas. Sebaliknya, kalau fasyara'id maka khamsun. Karena syara'id itu jamaknya syaritoh. Syaritatun. Yes. Al-awwalu yakuna masdaran fa kharaja ghairul masdar. Wala yajuzu an taqula ji'tuka samna wal asala. Ibrahim wos, kalune pun lanjut usul akhirul Allah. Sepenting harus bayaran.